ilha em Angola. Senhor Nazim, nosso hóspede. Dear Mr. Nazim, the owner of the house, Distintos convidados. distinguished guests, Em primeiro lugar, gostaria de expressar os nossos agradecimentos ao Sr. Nazim pelo convite que nos formulou. I'd like to thank Mr. Nazim for inviting us, accommodating us in his Estamos house. aqui, convivermos juntos durante alguns minutos. We had the opportunity to interact for some minutes, network as well. Qualquer um dos presentes conhece o Sr. Nazim, de certeza. Everyone knows Mr. Nazim for sure. Sabe certamente o tipo de coração que ele tem. You all know about his heart, what is going on in his heart, the type of person he is. Sabem que é uma pessoa solidária, So he's a person full of solidarity, uma pessoa empreendedora, an entrepreneur. e enquanto angolano também expresso os meus agradecimentos pelo empenho e por tudo quanto tem feito por Angola. So as an Angolan, I would like also to express my gratitude on what you have been doing for our country. Thank you very much. Gostaria de dizer também que uma das razões por que estamos aqui a conviver esses poucos minutos é por causa do nosso amigo embaixador. I also would like to stress about our reason to be here today is mainly due to our good friend, ambassador. Para além das relações profissionais que temos, é meu amigo também, In spite of the professional relationship we have, he's also my friend. o que tem facilitado a troca de informações no quadro das relações entre Angola e a Índia. His role as an ambassador is very critical, on supporting, helping the relationship between Angola and India. Infelizmente o embaixador nos vai deixar, Unfortunately, he's going to leave us. mas dizem que os bons filhos vão e regressam. But there is a saying that good sons always go and come back. Esperemos que um dia o embaixador possa regressar, já que tem Angola como sua segunda casa também. So we do hope that one day he will be back, since he has Angola as a second house. Creio que o Nazim organizou também isso como uma manifestação de despedida ao senhor embaixador. So I know that Nazim has organized this gathering as a farewell to our ambassador. Por isso, senhor embaixador, desejo do fundo do coração muita saúde, muita felicidade, Amém. muita prosperidade para si e para a sua excelentíssima família. Amém. So the ambassador, from my heart, the deepest of my heart, I wish you all the success, happy to your family and yourself. Segundo motivo que nos obriga a estar aqui hoje também There is a second reason for us to be here as well. é que o Nazim, para além de homem de negócios, So is that Nazim, apart from being a businessman, desde ontem tornou-se também um diplomata. he became as a diplomat since yesterday. Ontem, para quem não sabe, o Nazim foi acreditado como cônsul honorário da Geórgia em Angola. So for those who don't know, since yesterday Nazim is the honorary consul of Georgia in Angola. Nazim, seja bem-vindo ao grupo de diplomatas. So Nazim, welcome to the diplomatic court. Esperamos que, da mesma forma como homem de negócio tem se empenhado para ajudar a resolver muitos dos nossos problemas, So we know that you have been working hard in order to help us on overcoming some of the challenges we have been facing. nessa nova missão possa também ajudar-nos a estreitar as relações entre Angola e a Geórgia. So in this new role, you can help us strengthen the relationship between Angola and Georgia. And India. Thank you. Yeah. It's going to be a triangle now. Para si e para a sua excelentíssima família também muita saúde, muita felicidade e Amém. muito sucesso na nova missão. So for you and your family, all the success and health to everyone, and do your best in this mission. Thank you. Thank you very much. Thank you. Aprender diplomacia.
para aprender diplomacia. So, he has to learn diplomacy. From now on, he has to learn diplomacy. Torno extensivo os votos de saúde e felicidade a qualquer dos presentes aqui. So I'd like to extend my wishes of health and all success for everyone in this room. Muito obrigado. Thank you very much. I would also like to say a few words of thanks to everyone. Ambassador Clemente, you have been a great friend of mine. Maybe you can speak in Portuguese. Sr. Clemente tem sido, também gostaria de dizer algumas palavras. Portanto, o Sr. Clemente tem sido grande amigo. I've had an absolutely great time here in the last 18 months I've been here. Nestes últimos 18 meses que fiquei em Angola, tenho estado bastante feliz. Farewell speeches are very difficult to say, but you know, I've enjoyed my stay here for sure. It's been like it's a bittersweet memories that I'm carrying along with me. Very good times, some frustrating moments also, but I will always remember the good times that I've had. Tive bons momentos aqui, passei uma boa parte da minha vida com muita felicidade, muita alegria, então estou a levar boas referências. As an ambassador here to Angola, I felt very honored to be representing my country here, and I've had an absolutely great cooperation with Mirex, and especially after Ambassador Clemente came and helped us in reviving the agenda which we had for bilateral relations. Portanto, foi uma grande honra ter trabalhado em Angola, representar o governo indiano, e as nossas relações de trabalho entre Angola e a Índia intensificaram mais com a chegada do Dr. Clemente. Portanto, a nossa relação de trabalho foi muito próxima e isso contribuiu para que as relações entre a Índia e Angola se aproximassem cada vez mais. And now talking about the Indian community, I congratulate Nazim for having led the Indian community here, because as the dual role of President of the Angola-India Chamber, you have played a very important role here in the chamber. So that is something which is commendable. Também é de reconhecer o esforço que o Sr. Nassim tem estado a fazer em representar e congregar a comunidade indiana em Angola, e agora também com a responsabilidade da Câmara de Comércio, como Presidente da Câmara de Comércio, tem feito grande trabalho nesse sentido. And the icing on the cake is, of course, this honorary consul generalship of Georgia, but you are not going to be only representing Georgia, you are representing India also. Consulate in Lubango. Indian people also work towards that. There is no competition now. Everyone wants Nazim now. Essa nomeação como cônsul honorário da Geórgia em Angola também é como uma cereja no bolo. Portanto, e o Sr. Nazim vai ter papel triplo, neste caso, representar também a Índia, não só a Geórgia. So I wish Nazim more and more prosperity, as Ambassador Clement also mentioned. He mentioned for me also, but I would say I would like to pass on that to you also, because Nazim's prosperity means prosperity for the Indian business community also here. So I think that will bode very well for the future of Indians here. Também desejo ao Sr. Nazim as maiores prosperidades. Conforme recebi os votos do Sr. Clemente, também passo ao Sr. Nazim, e essa prosperidade que se estenda à comunidade indiana. So when I leave Angola, I'll be going with a sad heart, definitely, but I'm also happy that I'm going back to India for obvious reasons. And I'm turning 60 now. I'm a senior citizen by Indian standards, so I'll be welcomed with more respect in India. Portanto, o meu regresso à Índia está a ser triste, né? Vou levar alguma tristeza, mas também felicidade, porque atingi a idade dos 60, sendo um funcionário público, vou me reformar, então também estarei feliz. And as Ambassador Clement said, I'm welcome to come back here. So maybe another 2 years, 3 years down the line, I'll be back here in Angola to meet friends like you, all of you. So I'm not going forever. Portanto, eu acho que não estou a partir para sempre. Posso regressar nos próximos 2, 3 anos e encontrar-me com as minhas amizades, como disse o Sr. Clemente.
come, he like very much Angola, he can come maybe in the 6 months, go to see the Mosul again. Always welcome here, you know. Nos próximos 6 meses e visitar Mosul. Yeah, he have a lot of administrative experience, ambassador, and then he knows the country, and he can always have a value addition for anything in terms of he can be board of the company. If he doesn't have a conflict of interest, he can always come back. We always welcome him to come and be a part of our family. Thank you very much. They say there is an African proverb which says that if you drink the water of a river in Africa, you have to come back. Há um provérbio africano que diz que se beber água do Bengo tem que voltar sempre. So Kwanzaa river welcomes me back again. Maybe I need a little time to think over about myself and to be alone, ruminate over my retirement. Then maybe 6 months down the line, I'll think again. Preciso de algum tempo para refletir, acomodar-me na reforma e talvez regressar a Angola. Yeah, we are welcome for a 2-week trip in May, June, just to relax here. That will be, and then you think a little bit. Definitely. Thank you very much, all of you. Thank you very much. Shireen, I think Shireen needs also a special mention because I didn't say directly to you. On behalf of Jayanti, she keeps talking about you. And Shireen, thanks a lot for all that you have done. My pleasure. For Nazim, and not for me. For Nazim, because what he is here today is because of you. So you take the entire credit for that. Thank you And so much. God bless both of you. Amen. And for your children, your family. And I'm sure better things are going to happen in the near future. Very Thanks a all the lot. best. Umas palavras também à esposa do Sr. Nazim, por tudo o que tem estado a fazer, apoiando o Sr. Nazim. O desejo de saúde e prosperidade ao casal e à família. Thank you very much.